راكو تسمعوا l'entrepreneur DZ épisode 17. À un moment donné, كنت في chômage. Et quand j'étais au chômage, j'avais l'impression que ما كنت نعرف ندير والو à part واش قريت. J'avais l'impression que je ne pouvais pas faire notre métier. J'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir des compétences à notre domaine à part هذاك اللي قريت فيه. مرحبا في البودكاست Entrepreneur DZ, le podcast اللي تصيبوا فيه الانسبيراسيون بيزنس. معكم ليندا وفي هذا البودكاست حنبارطاجي معكم واش تعلمت في لو موند دو بيزنس en ligne. حنهضروا على des stratégies, des méthodes efficaces et de mindset باش تلحقوا les objectifs ديالكم. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que ندير هذا البودكاست بالدرجة. Parce que راني حابة يكون aussi ce genre de contenu بالدزيرية تاعنا باش un maximum تاع الناس يديكوفريو ويفهموا هاد les sujets وهاد les stratégies. وباش نرجع هاد les informations encore plus accessibles ليكم. Alors, il a les sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. كي كنت صغيرة كانوا يقولوا لي قراي مليح تسبي خدمة تكون عندك خدمة مليحة. C'est vrai, قريت. الخدمة par contre c'est une autre histoire. كاين اللي قراو ils ont la chance de trouver خدمة, un bon métier, un bon poste. ويقعدوا يديروا la carrière تاعهم في هذاك le poste. كاين par contre des personnes pour qui c'est plus compliqué. كاين des personnes اللي يقراو ما يصيبوش خدمة. كاين des personnes اللي يقراو وبتاتر يصيبوا خدمة ما هذيك الخدمة ما يحبوهاش كاع. كاين des personnes يقراو في l'université par exemple في un certain domaine et ils se rendent compte بلي هذاك الدومين ما يحبوهش كاع ويكملوا quand même يخدموا فيه. بالك نتيا tu fais partie de ces personnes là. Il arrive même que des personnes يقراو في un domaine يعجبهم ويخدموا des années et au bout d'un moment يعياو من هذيك الخدمة. يعياو parce que ديك l'entreprise عياتهم que les collègues عياوهم ولا tout simplement ils trouvent plus l'intérêt تاع ديك الخدمة. Ils voient pas en fait le sens تاع ديك الخدمة ديالهم. Sauf que يكملوا quand même. Il y a des personnes qui يكملوا quand même في هذيك الخدمة, il y a des personnes يديروا un burn-out, il y a des personnes juste يكرهوا. Enfin, vous voyez, في هذا le cas, la personne elle se sent emprisonnée. تحس روحها كي اللي n'a pas le choix في الخدمة تاعك واش تقدر دير. C'est pas comme si كانت قاعدة تبدل الخدمة du jour au lendemain. Pareil, اللي يقراو في un domaine donné وراهم chômage, c'est pas comme si يقدروا يسيبوا خدمة في n'importe quel autre domaine. C'est pas comme si يقدروا يعاودوا يقراو autre chose باش يسيبوا خدمة dans un autre domaine. Enfin, je pense que هاد العباد c'est ce qu'ils se disent. En tout cas, Anaya, c'est ce que je me disais. À un moment donné, كنت في chômage. Et quand j'étais au chômage, j'avais l'impression que ما كنت نعرف ندير والو à part واش قريت. J'avais l'impression que je ne pouvais pas faire notre métier. J'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir des compétences à notre domaine à part هذاك اللي قريت فيه. واني نهضر على روحي et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui m'aiment. Je suis sûre et certaine qu'il y a plein de femmes et d'hommes qui m'aiment Anaya. Déjà, si tu es au chômage, tu n'es pas condamné à aller au chômage. Tu peux تحوسي خدمة في الدومين ديالك, mais tu peux aussi ديري حاجة واحدة أخرى. Tu as le droit de faire une reconversion professionnelle. Il y a des gens qui يخدموا longtemps, يديروا burn-out, يجوزوا par aussi une reconversion professionnelle. Il y a des gens, c'est juste qu'ils en ont marre. حبوا يبدلوا خدمة et ils osent, ils passent le cap هذاك و يديروا une reconversion professionnelle. Donc واش نهدي la reconversion professionnelle. Donc نقول لكم la reconversion professionnelle. Et oui, في هذا l'épisode حبيت نهضر لكم على la reconversion professionnelle parce que je suis sûre que بزاف ناس sont concernés par هذا الشيء. كاين بزاف ناس كما قلت لكم اللي حصلوا في un moment donné في حياتهم ما عرفوش كيفاش يديروا pour trouver un poste, pour trouver un boulot, pour créer une entreprise, sachant que هما ils viennent d'une activité ou d'un domaine d'études spécifique. Et donc في هذا l'épisode حبيت نهضر لكم على la reconversion professionnelle. Alors, كي نقول une personne دارت une reconversion professionnelle, ça veut dire كانت عندها خدمة, un poste dans un certain secteur d'activité et elle a décidé de changer. يعني حبت تبدل parce كانت حابة ولا parce qu'elle a été forcée d'une manière ou d'une autre. تبدل الخدمة هذيك. Donc, elle a fait une reconversion professionnelle. Ou là, une personne قرات في un domaine donné et finalement, elle a décidé de تخدم في un autre domaine vraiment يكون complètement différent. كوفهميني, ça c'est une reconversion professionnelle. C'est une personne qui a une carrière, par exemple, de commercial, et elle a décidé de faire une boulangerie. Ça, c'est une reconversion professionnelle. Quand une personne, elle décide de faire une reconversion professionnelle, ça implique forcément le fait que les يلزم لها تتعلم
de nouvelles compétences. يعني لازم تتعلم دير حوايج جدد، الحوايج ما كانش تعرف ديرهم في الخدمة هذيك تاعها من قبل. Et donc il va falloir تتعلم تدي l'expérience في هذا الدومين جديد. وعلاش les personnes en général يديروا une reconversion professionnelle؟ J'ai cité quelques raisons من قبل. كاين لو فات ما قلت لكم واحد يكون عيا دير بيرنات يقول ستوب ما نقدرش نولي هذيك الخدمة جون بو بلو. كاين دي جون اللي كرهوا هذيك الخدمة يا مونك دانتيري خلاص ما يسيبوش لو سونس الخدمة ديالهم ils ont envie de travailler في حاجة عندها du sens. تصرا باغ اكزومبل دي بيرسون يكونوا يخدموا باغ اكزومبل كما قلت من قبل في الدومين كوميرسيال ان فون انتربريز ملتي ناسيونال اي تو اي بي نو راهم حابين يخدموا في حاجة وين سي بلوز هيومان. يقول لك انا حابه نولي في الدومين ميديكال وين نكون بروش دون بيرسون نكون انفيرميير ولا نكون ثيرابيوت هكا شايفيني ça c'est une reconversion professionnelle. كاين دي جون اللي خدموا تالمون ميم سي هذيك الخدمه ولمتهم ليكيليبر تاعهم بين لا في برو بيرسو في كو حبسوا هذيك الخدمه. اي plutôt par exemple comme une maman elle se dit bon نحبس complètement الخدمه اللي تاع ولادي elle peut se dire non نبدل الخدمه نبدل complètement de carrière ندير une reconversion professionnelle باش هكذاك يكون عندي un meilleur équilibre entre ma vie pro et perso باش هكذاك نقدر نتابع ولادي tout en continuant à travailler. Et des fois il y a des gens qui ils sont obligés. Typiquement une entreprise دير faillite دوك الناس ils sont obligés يسبوا خدمه واحده اخرى donc يقدروا يسبوا في الدومين تاعهم mais des fois ils sont obligés de faire complètement autre chose. Voilà, en général هادو هما les raisons oui. Ah oui, كاين quand même des personnes les c'est parce que en fait عندهم une passion حاجه يحبوها. Ça arrive beaucoup, je pense que في les métiers تاع la pâtisserie تاع الgâteau ça arrive beaucoup. Il y a des gens qui تكون عندهم خدمه et puis ils se disent moi نحب نلانسي روحي نحب نلانسي في un truc de pâtisserie des choses comme ça. كاين بزاف اللي يحبوا يديروا des reconversions professionnelles في هذا الدومين. Voilà, donc يعني le fait de suivre une passion حاجه يحبوها بزاف et donc يحبسوا الخدمه ديالهم تاع avant. Et puis par exemple نعرف انايا une de mes amies قرات informatique et là elle fait de la pâtisserie, des gâteaux et des pâtisseries. Ça lui va très bien, ça lui plaît et franchement ce qu'elle fait c'est excellent. Donc راني حابه نهضر لكم على concrètement واش وصل في la réalité. En termes de statistiques, عندي des statistiques تاع فرنسا. Mais moi je considère même si on a des pays différents, même si il y a les cultures qui sont différentes, il y a toujours حوايج qui restent en commun. راكو فاهميني. Donc par exemple يقول لك فرنسا en 2020 90% des Français يعني 90% منهم ont envie de changer de vie ou de métier. ياك 90% حبوا يبدلوا حياتهم للميتي ديالهم sachant que le métier fait partie يعني intégrante de la vie ندوزو بزاف الوقت في الخدمه. كان واحد لا statistique تانيك en 2019 toujours en France ياك يقول لك 21% des actifs sont en pleine reconversion professionnelle. باك واش معناتها 21% يعني 100 عبد 21 منهم راهم en reconversion professionnelle. Pour vous dire que c'est pas حاجه صغيره, c'est pas juste quelques personnes هكا منو من اللي يحوسوا يديروا une reconversion professionnelle. ياك وعندكم تانيك 55% منهم اللي راهم حابين بصح ما شغل ils n'ont pas passé le cap يعني ما داروهاش راهم حابين بصح ils n'ont pas fait هذيك la reconversion professionnelle. Voilà. كاين d'autres statistiques وكان تحوسوا تصيبوا. Tout ça pour dire que إلا أنت كي حاسة روحك بليك راكي حابة ديري une reconversion professionnelle راكي حابة تبدلي خدمة راكي حابة تبدلي الدومين d'activité tu n'es pas la seule ما راكيش كاع وحدك tu es loin d'être la seule. وإلا خممتيش فيها بخمي فيها demande-toi si ça vaut le coup. La reconversion professionnelle تقدر كما قلت لكم تبدلوا خدمة يعني تبدلوا d'un poste une certaine entreprise, un certain métier, un certain domaine d'activité vers une autre entreprise, un autre secteur d'activité, un autre poste. Mais ça peut être aussi une reconversion professionnelle vers le fait de تحلوا votre propre entreprise, votre propre business. تكونوا des indépendants, تكونوا freelance. Il y a aussi cette possibilité. وعلى بالي هنا كاين plusieurs d'entre vous qui vont dire OK, je veux bien, j'aimerais bien تكون عندي une entreprise mais maintenant ما عنديش les idées. هذيك تكون نحكي لكم نهضر لكم عليها après. Mais pour l'instant نكمل واش كنت حابه نحكي لكم. Donc نتيا par exemple tu te dis oui ça m'intéresse j'ai envie de faire une reconversion professionnelle حابه نبدل الخدمه OK ماشي نبدل juste poste يعني le même poste une entreprise non نبدل carrément الخدمه la carrière تاعي je switch واش ديري. La première des choses c'est que حديري un bilan تاع la situation تاعك actuelle وين راكي لاحقه وين راكي في حياتك وين راكي في الخدمه تاعك il faut que تعرفي وين راكي لاحقه d'accord هذا واش نعيطوا له le bilan. Bah, tu vas explorer des pistes, d'accord? Les pistes, tu as certains métiers, tu as certains business. Il faut que tu aies
qu'est-ce qui t'attire, d'accord? Quel domaine t'attire? واش تحبي ديري واش تعرفي ديري il faut que تعرفي تخمي في هاد الشي كاع et tu prends des notes. Et puis après forcément tu vas te demander est-ce que c'est possible, à quel point c'est possible, يعني la faisabilité هذيك تاع la reconversion ديالك. Forcément tu vas avoir peur, on a toujours peur de changer de cap, de changer de vie. بصح il faut que تعرفي هذيك la peur est-ce qu'elle est raisonnable et à quel point ça vaut le coup de changer, à quel point راكي حابه تبدلي. Une fois que tu as décidé, si tu as ton idée, tu as la reconversion ديالك ou là du business ديالك, tu vas faire un plan. Bah oui, parce que ما تقدرش تخمي غير في راسك. J'en vois tellement des gens يخمو هكا في السما. Oui, ça me rappelle الخدمة ديالي تاع avant. J'étais enseignante ou pendant les examens, les devoirs, les examens, des fois كنت نشوف les élèves يخزروا في السما. Et je me dis mais je يخزروا في السما. ما نخموش في السما. نخمو aussi en note, en prenant des notes. تحط stylo فوق الورقة وتخربش et tu prends des notes. C'est comme ça qu'on réfléchit réellement. Faut aussi savoir mettre les choses sur papier. Yak. Je crois coup de gueule, elle est passée. Mais ça s'applique تانيك في حياتنا. Au bout d'un moment كي نقعدو نخمو pour que les choses soient plus claires, حطوا les choses sur papier, اكتبوهم, d'accord? في le plan هذاك ديالكم, il faut تكتبوا وشنو هما les idées ديالكم, est-ce que vous avez validé une idée, est-ce que لازم تتفورماو, فاش لازم تتفورماو, وقتاش تقدروا تبداو, enfin, il y a beaucoup de choses à noter يعني. صح ماشي هكذاك تبدا du jour au lendemain. ما قلتلكمش بداو du jour au lendemain, c'est pas vrai. بصح déjà quand vous faites votre bilan que c'est beau l'idée تاع la reconversion ديالكم ou تكتبوا le plan ديالكم وتحطوا bien les objectifs تاعكم وتكتبوا les étapes, eh ben une fois que vous avez vos étapes, même si c'est pas clair au début, et d'ailleurs il حبيتو تعرفوا كيفاش ديروا pour avoir une vision globale تاع البروجي ديالكم هذا اللي في راسكم, اسمعوا l'épisode 5 تاع هذا البودكاست تاع le podcast Entrepreneur de Z. هاد l'épisode 5, le titre ديالو c'est comment avoir une vision globale de ton projet, mais si tu t'y connais pas en business. Fait l'épisode n'explique quelqu'un qui fait des retours pour toi pour avoir une vision globale t'as le business t'as comme t'as le projet du moins le futur t'as le projet comme le futur business ديالكم باش هكاك تعرفوا مين تبداو une fois que تكون عندكم هذيك la vision globale, parce que le minimum c'est vraiment d'avoir une vision globale تاع le projet ديالكم ياك. Et une fois que vous avez la vision globale تحطوا les objectifs تاعكم, عندكم les premiers pas, وشنو هما les premiers pas لازم ديروهم, تبداو par les premiers pas تبداو تخدموا les premières choses اللي راكم كاتبينهم ماشي في السما, اللي كاتبينهم في الكارني تاعكم ولا في un workbook ولا un document في l'ordinateur, mais quoi qu'il en soit تكونوا كاتبينهم clairement. Enfin bref, je sais que c'est flou, je sais que c'est pas évident de trouver une idée, وعلى بالي هاد la question تولي بزاف, وهاد la question نقدروا Oui, nous avons une idée de business en faisant quelques recherches, en tapant sur Google quel business lancer, le top des business à lancer, mais comme c'est pas des bons conseils que vous avez trouvés. C'est pas garder des bons conseils parce que Gannez de la même manière, Gannez du coup ils auront les mêmes idées, alors que non. Vous n'avez pas à choisir le même business que X ou Y ou Z. Le business, لازم يكون لكم نتوما في بزاف les points qui font que vous êtes ce que vous êtes. يعني كنقول لك نهضر معاك نتيا. Qu'est-ce qui fait que par exemple tu t'appelles Ilham? ياك Ilham? Qu'est-ce qui fait que toi tu es Ilham? C'est ta personnalité, c'est ce que tu es, c'est le principe ديالك, c'est واش تعرفي ديري, واش تحبي, الكاركتير ديالك, واش راكي حابه في حياتك. Bref, plein de choses qui font que ما تقدريش تسبيري تحلي بروجي اللي وحده اخرى هكا قالت لك وازا ولا شتيها في انستغرام و tu espères avoir la vie toi الماك نتيا ولا البيزنس اللي هو الماك نتيا. D'accord. Donc comme la question revient toujours où Anna je voulais apporter avant de lancer d'autres formations qui concernent le business en ligne, je me suis dit معليش, on va commencer d'abord par la question. Je vais créer une formation qui traite de ce sujet. Donc واش درت حكمت كاع واش نعرف pour créer une formation اللي تعاونكم تصيبوا un business sur mesure ليكم. هاد la formation حنخرجها في janvier. Donc نتيا في janvier tu achètes une formation, tu achètes de la formation business sur mesure. Donc هاد le business sur mesure qui dès la formation tu vas étape par étape faire un travail sur toi-même, parce que هاد la formation انا نعلمك des choses نفهمك des choses بصح وكان tu fais que تسمعيني tu vas pas arriver à un résultat. هاد الخدمه هاد la formation elle va demander un travail d'introspection, خدمه على روحك. Donc dans chaque leçon نعطيك خدمه ديريها باش t'avancer pas à pas et qu'à la fin تلحقي à plusieurs idées de business, puis à la fin تلحقي valider une idée de business. D'accord. Donc si tu es intéressé vraiment راكي حابه تلانسي business وراكي تلفتلك ما عندكش les idées
ولا عندك plusieurs idées وما على بالكش هذيك اللي توالمك laquelle توالمك est-ce que توالمك الاولى الدوزيام ولا التروازيام bref si c'est vraiment ta problématique وراكي حابه تلانسي بيزنس وراكي حابه تصيبي لو بيزنس اللي وينك نتيا تنسكري في لا ليست داتونت حنخليها لك en description وإلا ما عرفتيش تسبي لا ليست داتونت اروحي تشوفيني في انستغرام في لو كونت lancer un projet ولا حوسي entrepreneur des aides اروحي تشوفيني في انستغرام اكتبي لي un message في انستغرام نعطيك le lien vers la liste d'attente pour la formation qui sortira en janvier. نكمل maintenant حبيت نهضرك معايا les challenges تقدر تصيبوهم كيديروا une reconversion professionnelle parce que ça peut faire rêver certaines personnes mais انا يعني je suis une personne plutôt prudente à la base donc j'ai tendance نخمم بزاف قبل ما ندير حاجه. On n'est pas tous pareils mais c'est toujours bon de savoir à quoi on peut s'attendre ياك كيديروا une reconversion l'objectif تاعكم c'est تصيبوا حاجه توالمكم نتوما ياك. Et j'espère que vous faites en sorte de faire une reconversion étoile comme tout. Hein. Sinon, ça ne sert à pas à grand-chose. Yek. Après, oui, vous prenez des risques. Vous prenez des risques comme parce que mon coach a reçu peut-être qu'il m'a avant, peut-être qu'il est revenu à comme il a trop, peut-être qu'à un moment donné, vous allez stresser, peut-être que vous allez douter, trafo, vous allez devoir vous dépasser, comme à dépasser les peurs d'Yelcom, les craintes d'Yelcom, les croyances limitantes d'Yelcom. D'accord. Donc, ce ne sera pas toujours évident. Des fois, vous avez l'impression que comme je le vois parce que vous bzaf ou là il y a des choses qui prennent le pas le projet d'Yelcom. Il y a des problèmes d'organisation parce que quand vous بدلوا حياتك donc le système اللي كنتو فيه avant les habitudes اللي كنتو فيهم avant حيتبدلوا donc à vous de trouver le bon système ou خدموا على l'organisation ديالكم وخدموا surtout على المايند سيت تاعكم parce que la motivation تاع الديبي ماهيش حتقعد la motivation دي تاع الديبي اللي خلاتكم ديروا حنلانسي روحي في une reconversion professionnelle ماهيش حتقعد donc travailler على المايند سيت تاعكم. بصح انا نقول لكم حاجه si vous n'êtes pas bien في الخدمه ديالكم ما تحوسوش تقعدوا فيها افي ما قلت لكمش كيتي دوما بصح ديروا لي بلان باش دون كالكو زاني تروحوا منها سي با لا بين تقعدوا في خدمه ما كوش مليحه فيها ولا خدمه تروحوا بها البوليغا ولا ما تحبوهاش ولا بريف ما تقعدوش في خدمه لي elle atteint votre santé mentale la santé mentale تاعكم تسوى بزاف كلش وراحه البال دونك ما تنساوش كي ديسيديو ولا ديروا لا كونفيرسيون تاعكم لازم تفورماو على لي كومبيتونس اللي تسحقوهم وما عندكمش هذوك لي كومبيتونس vous n'êtes pas obligé de vous former tout d'un coup على كلش على ضربه de toute façon vous ne pourrez pas ما تقدروش تعلموا plein de compétences على ضربه سي وحده مور الاخرى وشاك فوا تسحقوا حاجه ابا روحوا تعلموها الا ما تحبوش تعلموا vous êtes mal parti من بعد لازم تكونوا فليكسيبل في لا مونتاليتي تاعكم في الكاركتير ديالكم في votre manière d'être الا vous êtes متعصبين وحد تكونوا شيف دونتربريز وحد ريكروتي وغير سي با لا بين تروحوا بلي نير و ça marche pas c'est pas possible الا ما عندكوش كونفيونس في روحكم خدموا على كونفيونس على روحكم فوالا يفوك تعرفوا تكونوا بوزيتيف اوكي باك ديبريمي نهار من النهار الاخر كملوا خدموا على ليزوبجيكتيف تاعكم لازم تتعلموا تخدموا على ليزوبجيكتيف ويكونوا دي زوبجيكتيف سمارت هذا على ليزوبجيكتيف سمارت في ليبيزود 10 اسمعوا له اللي تري انتريسون تانيك فوالا تو سا بور دير كو كي نكونوا في اون كارير في ان دومين داكتيفيتي اون ني با اوبليجي نقعدوا فيه توت لا في سي اون ني با بيان دون شونج طون بي si la vie fait que خرجنا من هذاك الدومين داكتيفيتي باسكو صراو حوايج باسكو بدلنا بلاد باسكو اون ا eu des enfants باسكو هبا طون بي الا قدرنا نولولو انا حابين نولولو الا ما قدرناش وانا حابين نولولو شونج on change soit c'est beau خدمه autrement se forme et on trouve un autre poste في notre domaine d'activité soit on lance notre propre business في الحاجه اللي نحبوها حنايا. Voilà, je pense que j'ai fait le tour على واش كنت حابه نهضر. Si vous pensez que cet épisode ينفع certaines personnes ابعتوه لهم هكذا vous allez m'aider à faire connaître le podcast à un maximum de personnes et puis ça va inspirer هاد les personnes اللي تعرفوهم et qui ont besoin d'entendre ces mots qui ont besoin يعرفوا بلي كاين هاد les possibilités ou que c'est possible هما يديروا une reconversion professionnelle qui ne sont pas obligés يقعدوا bloqués في un statut de chômage ولا يقعدوا في un métier qu'ils n'aiment pas في une entreprise qu'ils aiment pas. On n'est pas obligé نقعدوا في هادوك les situations, vraiment pas. À la fin, même quand on sent qu'on n'a pas le choix, bah, ça reste un choix. C'est difficile de se le dire, c'est difficile de se l'avouer. Même qui نكونوا في une situation où on a l'impression que on l'a subi ما خيرناهاش, bah, le fait de rester في هذيك الحالة, bah, ça veut dire quelque part que خيرنا نقعدوا في هذيك الحالة.
Voilà, sur ce, نخليكم. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.